Soki ni keempat. Telok masuk neraka, situng masuk surga di budi. Pertama, soki. Tunyan haram, ekabai maksiat. Ngecok, mabuk, korupsi, dan semacam. Masan oleh, nang ke orkes, ngebosin narkoba, ngebosin orang sekampung maksiat kapi. San ieret bi malaikat acabis dak ke Allah, malaikat ontur. Engkau lo parlo ke pejang aja. Engkau lo parlo ke masjid saya bangun. Engkau lo parlo make belaskan ayat yang pentahun. Izhabu bihi ilan nar. On cepakin dak apa neraka. Nomor dua, pesen haram kebaik ibadah pak. Nya napa? Ngecok atau berkorupsi. Kalau ngakalian orang ban semacam san soki kebaik masjid, kebaik madrasah. Ekabai anak yatim dan semacam. Yeret ekawal bi malaikat acap sida Allah. Pahadu bi siadan malaikat ontur penyengka dia. Kalau parlo dak bajang, lo parlo dak wirid, lo parlo masjid saya bangun nang tunya make seebu, izhabu bihi ilan nar. Eret on cepakin kapoi neraka. Negara yang soki kapi pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad as-sadiqil masduqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد setajah para hadirin, para undangan sesangat badan kaula amul jaaki bil khusus Al-Mukarram Ki Haji Abdullah Faqih sesangat badan kaula amul jaaki Al-Mukarram Ki Haji Khalid Makhsus juga sangat abdin amul jaaki. Tak ketinggalan hadir bersama dan kaulaban panjenengan Al-Mukarram Abah Haji Abdul Aziz, Al-Mukarram Kiai Muslim dan sedaja para alim ulama, para masyayikh, para asatid, para sepuh, para tokoh dan pemuka masyarakat, sepotisa beserta sedaja perangkat, para tretan kaum muslimin muslimat, mustami'in mustami'at, sesangat abdina amul jaaki. Alhamdulillah, tak kepeka pocian ban syukur selalu ke ator da ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala. Tak kepeka pocian salawat ban salam malar mantar selalu melimpah ruah da kehariban baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta setiaja para keluarga, para sahabat, para umat dan pengikutnya sampai hari kiamat. Ngereng yawal pamator kadin tok kembali dan kulaban panjenengan pada ngarep da ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala malar mantar setaja banan ibadah ban kebagusan etre makalaban sampurna sarang ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala dadi jalan-jalan kebungaan, dadi jalan-jalan kecembaran, dadi jalan-jalan ketengkian pangkat da setaja para almarhum seakan niat sarang tan kulaban panjenengan dari para masyayikh, para guru, para alim ulama, para bangesepo, para balah, para tetangga dan kaulaban panjenengan utamaipun almarhum Haji Zainal Abidin seakan niat sarang sahibul bait sekeluarga ika di tok tempat bancukan malar mantar berokana papangkian emal mangken dadi jalan-jalan keselamatan, dadi jalan-jalan kesampurnaan datan kaulaban panjenengan senak poton seki kari umur odik nang atas dunya tak pegak bimbingan dan petunjuk pertolongan dari ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala dadi orang selamat fid dini wad dunya wal akhirah amin Allahumma amin. Para tretan sangat badan kaula amul jaakin ampun jelas penapa si ampun yatorakin para ulama dari ada bektu ampun cukup malam dan kula cuma nyumpeng sekone bisaos namung malar mantar dadi manfaat dunya akhirat amin Allahumma amin. Para tretan sangat badan kaula amul jaakin kelaban secara langsung pemator. Manusia nang tunya kentok bada dua pak. Bada sesoki, bada semes. Tapi pesera sesoki. Pesera semesken. Menurut pesera manusia kentok soki. Menurut pemangkina pesera manusia kentok miskin.
Banyak ng masyarakat sesoki kiento sebanyak pesena. Sebanyak tunyana. Setengki jabat. Sebanyak gaji na ban semacam. Tapi Allah katuan ukuran lain, Pak. Kajeng Nabi ban agama Islam ngokor lain. Kajeng Nabi teman atuada para sahabat. Esitong waktu kajeng Nabi ada budak para sahabat. Ala innal aksarina humul aqalluna yaumal qiyamah. Etang sahabat kengen ya. Seki-soki banyak pesen banyak emas saja pakai dengan hari kiamat. Sebanyak pesen itunya. Sebanyak jabat itunya. Sebanyak godang mobil ban semacam. Sepang-prang-pang kalaban emas kengen ya. Pakai nang kiamat banyak tarbis, Pak. Banyak tetireng miskin nang hari kiamat. Makanya ternyata ngereng para pusat badan kaulamul jakin. Soki miskin menurut Islam ni kelainan. Menurut pemangkin aku lebih sampian. Semangkin aku lebih sampian bisa nuting ke tetang ke sejo timur. Roh reng soki banyak mobil. Nuting dah tetang ke sejo bara. Wah reng soki roh mana tingkat. Nuting dah sejeraja. Wah roh reng soki. Bina na pan bulan andi emas akiluan. Sehingga kajeng Nabi. Lah beri ukuran lain dak kula bisa pan kengen ki reng soki nang dunya kento banyak miskin paki nang kiamat. Bahkan nang hadis selancang kajeng Nabi adabu reng soki ni keempat telok masuk neraka situng masuk surga king dibudi Pak. Pakun terosoki. Terosoki king masuk doa ada lagi Pak. Amin Allahumma. Bada bisa sampean tadi reng soki masuk doa ada. Tapi kajeng Nabi ampun abri ukuran. Soki ni keempat. Telok masuk neraka situng masuk surga di budi. Pertama soki. Tunyan haram ekabai maksiat. Ngecok, mabuk, korupsi ban semacam. Masan oleh. Nang ke orkes ngebosin narkoba. Ngebosin orang sekampung maksiat kapi. San yeret bi malaikat acabis dak ke Allah malaikat ontur engkau lo parlo ke pejang ajia engkau lo parlo ke masjid saya bangun engkau lo parlo make belas kan ayat yang pentahun izhabu bihi ilan nar on cepakin dak apa neraka. Nomor dua pesen haram kebaik ibadah Pak nya napa ngecok atau berkorupsi kalau ngakalian orang ban semacam san soki kebaik masjid kebaik madrasah ekabai anak yatim dan semacam. Yeret ekawal bi malaikat acap sida Allah. Pada bi siadan malaikat ontur penyengka dia. Kalau parlo dak bajang, lo parlo dak wirid, lo parlo masjid saya bangun nang tunya make seebu, izhabu bihi ilan nar. Eret on cepakin ka apa neraka. Negara yang soki kapi Pak. Semertelo artan halal atakang biasa. Katanya dir pender. Tapi san oleh nang ke orkes ekabai mabuk ngebosin taruhan nono gedringan ajutan saya taruhan pada bis mertung mior dua izhabu bihi ilan nar ontur malaikat eret nong ngejon cepakin kapoi neraka san merempak soki pesen halal san tetih kebai masjid nyompang pondok nyompang madrasah anak yatim ekawal bi malaikat epuk-puk mon kaki suara ke ekwa dapat kajun Allah subhanahu wa ta'ala tahu kok malaikat aja pesen halal kebaik ibadah tanyakin enggak ada anak yatim di kampung lah ni kan tan pengiran eret on cepakin kapo neraka ni kan yang soki Pak sebagus halal sebagus amalah ki banyak sangkut pau teman soki Pak reng miskin tanyakin anak bibinin menolong reng soki reng kampung napa anak yatim secup hujan kampung capuk kapi kakek besoki bising kok lambat teman Allah. Berdana yatim 15 nang kampung kakek. Enggak kakek ya. Tetang kena kakek ran depang tekarpang pen bulan seotang. Enggak kakek ya. Nang seting kakek pada madrasah ada saya bangun. Enggak kakek ya. Ini kereng soki melarang Pak. Yurus kapi bi Allah. Para pusat badan kau lamun jakin. Napa boleh ku lebih sampean. Sahabat lambat soki Pak. Serah Abdurrahman ibn Auf. Terangakin bi ulama cek saking semangkin te kengan ke pen bulan ngangkok peste ngangkok emas ngangkok kelampi 20 truk Pak 20 onta jor aja epok kebinya pi kaki Abdurrahman peste halal soki kaki ahli ibadah ken kaki masuk rangka kata tangke Pak ke surga masuk rangka paki soki kalau kaki aku Pak sahabat sekapi masuk surga ki pada se rangka
Takarcet Abdurrahman bin Auf. Aduh kajeng Nabi, gara-gara pese kula arangka ka tetangka na ke swarga. Gara-gara tunya kula arangka paki ke swarga. Wallahi kajeng Nabi, kula masuk berkah paki ke swarga. Damma Pak. Sebenyan ebeki ka tetangka na Pak. Mon soki ni kandi Abdurrahman bin Auf. Mon soki ni kento badudu polo onta 11 beki tetangka ngalak ning duonta Pak. Reng kompengan mun andi napa? Andi tekan du polo truk 11 tu makin kata tangke sampai ngalak du truk. Bisa Bu? Takar ceklok kena bisa. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi ini kesarate reng soki. Reng soki mentoro masuk ada eswarka sebenarnya ke bagi orang. Sampun ngak kadin tok kajeng Nabi ada Bu Abdurrahman kaketan masuk orang soki seberka ada paki ke swarga. Berat itu yang soki, berat tunya akhirat. Para busut badan kau lamun yakin. Makanya kajeng Nabi ada Bu. Orang mate ki entok montoro soki ya. Anantinan pebender kena potong. Antanok. Lamba bestung rato rata. Umar ibn Abdul Aziz. Neka raja, cek segan semangkin Jokowi, bane kelebon neka mah. Allahumma sholli ala Muhammad. San para asete bade ulama masuk. Potran Abdullasan, laki Abdullasan. Ulama masuk dek raja dek rato kita. Ya Amirul Mukminin, raja. Kenapa sampean melu abri warisan dan nak poton panjenengan? Biasana raja banyak rengkaren kena potong. Biasana gubernur, pejabat, bupati, kelebun banyak rengkaren kena potong. Kok jawab Pak? Tinang kok lo abri rengkaren tunya ketang anak. Nek lo ibirin tanah, lo ibirin pese. Bahkan gelanon. Mon ngetela anang nyambu buapel situng. Buapel kakanan sepekal bagi rakyat santap. Tang anak lo oleh ngakan pesen rakyat. Buapel situng. Mungkin lebon semangkin na guntungan gitu. Saya enggak semangkin pejabat seneng kening. Saya ada pitan bi maling aja. Pejabat seterpenter ya tas gubernur bupati. Saya tahan. Ini ke presiden lamba. Tang anak loleng akan buapel situng sebisin kok lakar husakin tu uman ke rakyat. Buapel. Pas ngocak ada ulama ketok tina ya, tang anak aja ngecun dua. Anocun orang bagus. Maka monteti orang bagus tang anak lo usah urus tunya. Allah lagi sengurus. Anu cun bising kok ibirin pese pesoki. Iya mau yang bagus, mau yang bangsat san soki. Tapi engkau si elok kelok nang neraka iku apa? Jadi nang kalau aren karen pese datang anak. Engkau akarya ilmu, akarya napa akarya akhlak. Engkau anantinan ilmu ban akhlak. Oh mun la ikol la ilmu ban akhlak bintang anak pesoki bi Allah lagi. Nek orang cerdas Pak. Makan ngereng ko lebih sampean gelanon seporan. Orang mate kento andi anak beda dua Pak. Bada yang mate beroka anak poton apa atah lilin nggak mungkin. Kau ajak kenceran saya kirim dia para almarhum semakin. Nih kereng sokin kau puran Pak. Kencera kau bikin holit kila. Kencer wirid, kencer tikir, kencer sedekah, kencer silaturahim, kencer sengantok semakin bada kencer Pak. Makan cintaran korkes. Tar ke pengajian ngantok ikan cer bi pengiran. Ekoton bi mereka lalat dung tedung kakek deki bi pengiran. Tu sana kanta ibadah bi Allah. Amin Allahumma. Amin. Nek sedaja kerem tanpa korang dak keparan marhum. Karena para bosat badan kaula amun jadi kajeng Nabi ada Bu Pak. Laisal faqr ashadd minal jahl. Ada miskin nek lebih sare tempeng bi bodoh. Makan anak kento tore pepenter Pak, pemasok madrasah. Pemondok, ajarin akhlak, pesan cong, lagi engkau mun mati keng enak ya. Bacaan tahlil, Fatihah sekecap du kecap, istighfar sekecap du kecap. Ini kesampean calon orang soki yang kopuran. Anapa? Makin dapat ada kopuran tak bisa apa jang tibi, tak bisa wirid tibi. Anak siapa jang, anak si wirid, anak si parangin ilmi pancenengan bakal ngirim ganja. Makanya Nabi ada bahwa manahla walidun waladahu binahlin ahsan min adabin hasan. Lo aren karen yang tua ada anak.
Lo anantinan neng tu ada anak selebih pokok itu peng akhlak ben ilmu ba. Anteng kacara aja na banyak. Si anak tina pese. Warisan reng soki, 1 miliar 2 miliar. Dalam mana foto na ba? Kulan di kancah. Emang reng soki. Setelah tanan 4 oleh warisan berapa oning sampean? 7 miliar. Anak sepertama oleh 7 miliar, semar 2 7 miliar, semar 3 7 miliar. Ini kan makai bilia centul banjir sekumpulan ni kan. 7 miliar. Oning nam emang ko pur kilo kereng atau kar setretanan sampai ke pengadilan. Oleh 7 miliar ki atau kar godang, ki atau kar mobil, ki atau kar tanah. Setretanan. Ani kehunyang reng soki pak. Lain boleh ni kan nang perang. Reng soki, san mati nang tangkap narkoba. Taking gara-gara pesse gitu. Kan ngereng ko lebih sampean sok koren. Pesan nak foto ko lebih sampean. Dalam akal nak foto enggak ada ko lebih sampean. Mangken saampun ko lebih sampean set. Bersengerem Fatihah, bersengerem tiket dan semacam. Kajang Nabi makan ada bu, ada fakir selebih sangat etebang butuh. Artinya pasoki waris sampean kia miliaran, keng anang butuh. Anang tahun yang akhlak, anang tak napa tak tadi orang ahli ibadah sampean pakun li balian tangken tangan nang kuburan. Bahkan kadang motor karena foto mon pese banyak kan. Ini saya maksud. Para pusat badan mangkan ngereng ku lebih sampean. Napa? Ada cung. Lebat soki lain. Anang ku lebih sampean. Potra ku lebih sampean mon bisa. Engak malam mangkian gitu. Engak kemak kalaban holan. Engak ada ring sepo kalaban sebuare. Engak kalaban tikir wirid ban semacam. Malar manter san ledepak ku lebih sampean dek kopuran. Nak foto ku lebih sampean. Teti orang-orang soleh. Semapunga mateng ki pangkat ku lebih sampean nang kopuran. Amin. Allahumma. Makan Islam dah pun ke Khalid kela. Abak tekereng sepolo ambu sanda seete pak. Kajian Nabi teman imatoren kela kan kiamun. Ya Rasulullah bi sahabat, Rasulullah inna li abawaini abarruhuma fi hayatihima fa kaifa li bil birri ba'da wafatihima. Kajian Nabi kula andi reng sepo lambak ki oding kula abak semakin la seete. Dan macaran abak te reng sepo sapon seete. Kajian Nabi ada bu iya bisa. Inna minal birri ba'dal bir an tusalli lahumma bi salatik wa tatwa lahumma bi du'aik au kama qala. Termasuk nerusakin bakti dalam sepuas sesete kengen mun doa, kengen mun awirid, kengen mun tikir, kengen mun sedekah, kengen kirim kencer dari sepona. Nih kesek kocak soki pak sampan makala sete lo bisa abajang oleh kiriman bajang di nak foto si abajang. Sampan makala dapat kopuran lo bisa awirid oleh kiriman wiridan di nak foto si awirid. Kepala busut badan kaulah amun jakin makan ngereng dan kula ban pancing sedaja nika saya maksud boleh cukan kanjeng penganjurakin mun sedekah aku lebih isapan kan niat ring sepo pak Nabi ada bu malil abdi idza tasaddaqa bi sadaqatin alla yaj'al ajraha li walidayhi fayakunu lahum ajruha wa lahu ujuruha la yunqasu min ujuriha syai'un ara pareng Islam mun andi emak bi embu se-Islam telah pada mateh mana sedekah kan niat de emak bi embu maka kencer sedekah de pak de emak bi embu ban orang sak sedekah kentok lo korang kencer pak sedekah mun niat de pun kiai kelak nyapur ke mal amal pangeran emak bi embu memelo akin nyapur de malam-malam madrasah pangeran emak bi embu memelo akin sedekah dan yatim pangeran angki emak bi embu memelo akin kencer gak dintok negatif otomatis telok pak sampian kencer lo korang sedekah 10.000 pakun 10.000 banyasan sedekah untuk emak banembuk pas teti 3.000 punten emak oleh 10.000 kencer embu oleh kencer 10.000 sampian oleh kencer 10.000 karena ini saya maksud semakin kerja sedekah tapi etrema bi soibul bet etrema bireng sepona ban etrema sarang dan kula ban pancen dengan setelahnya. Para tretan sant badan kaula amun jakin maka ngereng. Nekat pendidikan dari para ulama, orang atahlil, orang ahol, orang seebuare kentok king nabang soki ka orang almarhum si ampun seita. Anang ipunguncong orang peletatang. Anang ipawirid, anang ipatikir, anang maca Quran, anang ipatahlilan king malatati orang soki di almarhum si itu akin. Amin Allahumma. Ahla pusat badan kaula amun jakin mangkana matora tahlilan semar dua. Ngereng nak foto petepak, malai ku lebih sampean
oleh kireman sampun kulo bisa panset. Nekas eko cak ring mati soki pak. Saya tahlilin ban semacam. Saya istighfarin ban semacam. Saya sedekain ban semacam. Para busat badan kau mungkin semerdua. Engki kula mator tahlilan. Terus sakin tahlilan. Ang tahlilan kentok tadi selain masoki de almarhum si ampun berdilem kopur. Juga masoki de kula bi sampian. Gajak ni. Kanya nabi ada bu. Bertelok perkara pak. Ngoni lebih kula bi sampian. Aneka kula bi sampian soki itu nya akhirat. Napa para bu? Lesan saya tikir. Ati saya sabar. Ang ati saya sokor. Badan saya sabar. Telok. Tikir sokor sabar. Ini kan yang soki. Fakat hiza ilaihi khairu dunya wal akhirah. Dabung kanya nabi oleh setelah kadin tok. Maka orang ketok soki itu nya akhirat. Pak. Setelah ini keberi tahlilan. Tikir. Sokor kaya mabani nang tunya kentok. Ano ba yang matur? Tahlil. Kaya tikir mulai kala. Padahal kula ngeding rasanan berhatam Al-Quran. Kaya tikir. Tikir kentok masoki dak kula bi sampean. Cek kene akhir. Coba. Kanya Nabi ada bu. Subhanallah sekalian. Napa kan cerita? Subhanallah sekalian. Kanya Nabi ada bu akin cek saking kencer subhanallah ke bayi pesse ke bayi emas ke bayi Roma. Pa itu dak menosah satunya tong sitong kentok meloh okoratunya 10 kali. Subhanallah situng. Gelak kulhu saya baca situng. Kanya Nabi ada bu, kulhu sekalian ganjar pada bi sepertelon Quran. Berarti pada bi maca Quran 10 juz. Berapa ganjar gitu? Lain tahlil, lain pengajian, lain. Makan tikir sama soki. Coba kanya Nabi ada bu. Subhanallah 100. Tasbih sering lengan nih pak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sekejap nih kalau kada sampai semenit. Napa boleh yang kompon subhanallah, subhanallah, subhanallah lemari. 100. Yang lebih ada bu pada biasa dekat jaran 100. Subhanallah situng nilai ya pada bi jaran 100. Nika baca para maghrib para subuh. Nika mana baca para maghrib 100, baca para subuh 100, pada bi akan jaran-jaran 100 biki. Sampean sero nyaris jaran 100 biki, 3 tahun lo kedan mua. Berapa jaran samangkian? Bener jaran matur, jaran Arab 700 juta lebih larang bi kijang Innova. 700 juta kali 100. Berapa nih kapan? Sehari. Maka orang yang ahli tikir soki. Maka presiden muluk macam subhanallah 100. Sokian sampan makitang tautang 100 subhanallah. Sampan pada biasa dekat jaran 100 presiden selalu awirit pan on di sedekah. Ketikir. Dan ini kayak baca ng tahlilan masoki da sa tikir, masoki da almarhum. Amin Allahumma. Amin. Sabar. Badajukan ng tahlilan. Kemah nang tunya kento pada bereng matura. Kepatian merepu sapi pak. Nggih. Merepu sapi beli ngoncang ustaz, ngoncang ulama, ngoncang tetangga. Atana. Ini kesabar berarti. Gelanon sepora. Salah lah kepatian. Ki matang tektarok. Ini kan kepatian makanya si ibu hari semangkin. Urusan kepatian, enggak ada abah mati oleh si ibu hari. Urusan kepatian. Ki jangoncang berarti ini kasap paling sabar orang. Sabar para busat badan orang yang sampean pagi nang kiamat. Penatik tempengan dipanggil orang si ahli bajang, tembang bajang. Panggil orang si ahli pasai, tembang pasana. Panggil orang si ahli sedekah, tembang sedekah. Pai panggil orang si sabar. Bi Allah, lala aja tembang dia wis langsung kawal masuk ke surga iku. Sabar. Nah, ini ketada selebih sabar itu peng matura. Kepatian meli ajem. Nemu ki. Kepatian ngoncang ustad, kepatian atana basman. Sabar. Ini saya maksud, makanya pendidikan dari para pengesepot, tahlil ini masoki dak ke almarhum, masoki dak orang siata. Setelah akhir sokor. Lecek pada nggak sokor, tapang kepatian ngoncang berdatang ke, tapang kepatian ki sedekah ke berdatang ke pak. Kepatian. Ki madeer mako apa yang kopi ban semacam. Gajak ni kasokor ni apa? Allah ada buat qalilun min ibadiyas syakur. Tepak kepatian alhamdulillah. Padi alhamdulillah sampai mungkin ngonceng pada datang ke tepak kepatian. Bila non asokor tepang nikmat biasa. Asokor tepang soki biasa. Asokor tepang seneng biasa. Tapi asokor tepang kepatian luar biasa.
tahlil sokor tapang kepatian. Oneng sampian pagi manusia sampun seket 1000 tahun nang kiamat. Kula bisa pan nadeg nang padang mahsyar. Lo asonat, lo aklambian, lo asandalan, nonduk, lo ngakan, lo ngenom, lapar, arjang, takok, ada aban tantok kotok kapi. Seket 1000 lo pamate bi Allah. San oleh seket 1000. Nada munadin minas sama yasma'ul khalaiq kulluhum tabun kajeng Nabi. Allah pengumuman apa pertama Pak? Pengumuman malaikat sampun seket 1000 tahun kula bi sampean. Ya ahlal jama' saya alamul jam'ul yaum man ashabul karam. Manusia setiap kali temu apa semulja ongko. Lamba kekenang tunya ngocak presiden semulja, kelebun semulja, rengsoki semulja, bos semulja, majikan semulja, lobar. Setiap ada jihad ada. Setiap kali umumaki nabi sengkok siapa semulja. Liyakumil hammaduna fis sarra wad dharra. Ayuh jaga orang sepak guna sokor di Allah baik tepang senang atau tepang sos. Panggil khusus sudah ada. Ini malaikat. Orang lain kilo hesab kilo erekan nek panggil ke ada. Tanpa hesab, tanpa erekan, tanpa yadang. Fayusrahuna fil jannah haitsu sya'u dabun Nabi. Pai kawal bi malaikat lo bang tembang, lo ngedang, lo nyak tanya akin, pah masuk ke surga suruh milih ngan berapa hektar, Pak. Tepang sosa asok. Karena para bosan nikah lain. Karena pagi dabun kajeng Nabi labang surga ni banyak Pak. Namun sejarah aja beluk. Beluk ni kan oning sapan kanan kacir labang surga. Kama baina Makkah wa Hajar dabungnya Nabi. Pada bi antaran kota Mekkah dan kota Hajar Jordan. Yokor bi ulama semakin modern ternyata 1200 kilo. Labang surga ni kak 1200 kilo kanan kiri. Beluk sejarahnya. Kanya Nabi asompa wala ya'tiyanna 'alaiha yaumun wa hiya kadzidun minaz ziham. Pagi hari kiamat posak cet reng mukmin semasuk. Lebar lebih lancang tepang jaba matur. Tapi orang mukmin saya masuk cet bau nak campur kapi. Mantar tepada aku lebih sampean amin Allahumma. Amin. Kecuali dua labang ni kesepe Pak. Labang sokor sareng labang sabar ni kesepe. Lu lecet saya masuk kadang 10 orang. Kadang 100 orang, kadang 1000 orang. Sekone. Lalu bersebatan ke makna Allah ada dalam Quran wa qalilun min ibadiyas syakur. Sekone ongku tang kebule saya sokor kesengko. Lah ahholan tahlilan dari para ulama para bangsa sepo ngajarin kuda bisapan asokor tepang kepatian malar manter raja pangkat raja tingkat kuda bisapan pagi senak potoan amin Allahumma on para bosat badan kaula amul jakin seterakhir para bu kula king cuma paringa leole kepancenengan orang ngemotin reng sepo kalaban tahlil banyak orang ngemotin reng sepo kalaban sedekah banyak orang nyebutin yang sepo kalaban kurban untuk orang sepo seseteh banyak orang nyebutin yang sepo kalaban hataman Quran banyak yang beramal ematur kentok jarang elakone jarang ekerem dak para almarhum napa ngerem bajang bade sing nglakone abajang ngerem kencer bajang dak ring sepo dua dak para almarhum pasti rasaos kula acara eta apa toron lambak baris tong reng walim nyaman Malik ibn Dinar. Malik ibn Dinar kentok nerabas situng kuburan lemalem pah ternyata peteng pah tera au bapo lemalem peteng pah tera ngasiang tekerjet Malik ibn Dinar aduh ada Allah ya Allah nyon etin pejaga masjid situ reng walde ni bisa mau di reng mati Pak pada bi nabi utusan mun yatin Allah bisa mau di reng mati ni kesepakatan ahli sunnah wal jamaah reng walde mun yatin bisa mau di reng mati. Kula andi kita ni cerita orang-orang mati saya baca bi para aulia. Imam Suyuti ngarang kitab Man Asya Ba'dal Maut. Judulnya reng orang si odi pole mari mati. Odi bi para aulia. Si Abdul Qadir Al-Jilani to man mo odi. Ni Malik ibn Dinar. Ya Allah nyon etika ento odi bi kula geng tro tanya pangeran. Buk kok pun pas jago engko. Ni reng muli. Malik ibn Dinar ni ka. Mun sampean laki mo lemang kiburu tintatin ni ka Pak. Tanya akin ni Malik ke engkau penlebat lemalam nang kuburan dina tera. Beda apa kuburan dina?
Pas sering mati kita atu ting dak Roma pingkir kuburan kiai. Kayak tentang kena kuburan Roma, seben malam Jumat ngirim bajang ke kuburan gitu. Ben malam maghrib, yang taran maghrib biasa apa jang sunat 2 rakaat. Ngat kaula apa jang sunat Allahu Akbar. Cukup Pak. Ini ada nikah. Ngat kaula apa jang sunat 2 rakaat Allahu Akbar. Rakaat sepertama maca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat semerdua maca qul hu. 2 rakaat. Mari apa jang padu, rak maturan baik. Ya Allah, kan cara bajang kentok pada paakin dah ahli kuburan kentok ya. Lakan malam nikah, malaikat lo buambu benar ngirim domar. Terak pada bi kurang pak adabu. Orang kuburan dinak kapi, wak tetang kena kaki orang ngirim kencara bajang. Bi pangeran pakon pasena dinak lo temate pole sampai hari kiamat. Kula bi sampan. Pada malam Jumat 2 rakaat. Ya Allah, pola berdekan cara bajang kula ka dintok. Pamiluhakin emak, pamiluhakin embuk, pamiluhakin teretan, seput kapi. Imam Malik ibn Dinar sanampun mari ka dintok pas apa jang sunat nikah. Ngelakonin pan berpan kalih pas khususakin duakin da orang mukmin laki mukmin bini. Belajar yang Islam. Ya Allah, pajang tan kula kentok bedepakin kan cerah da mukminin mukminat, muslimin muslimat. Allah yang ngelakon pan berpan kali pahamin pegajing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokok Nabi Malik ibn Dinar sekelangkongnya. Sekelangkong kaki ngirim bajang, ngirim kencer bajang datang umat. Pak, kerja nih Pak. Sekelangkong yang kajeng Nabi coba. Ban ngelebat berokan si apa jang ria pan malam Jumat bi Allah isiapin Roma nang swarga. Nyamen al-munif. Matur Malik ibn Dinar dak kajeng Nabi empen. Wa mal munif ya Rasulullah. Kenapa bangunan al-munif kentok kajeng Nabi? Al-mutillu ala bina'i ahlil jannah. Istana sepaling tengki dan istana aja kaki bisa ngetela ada bangunan-bangunan orang surga pagi. Kan ngereng kula bi sapan pen malam Jumat yang taran maghrib biasa 2 rakaat ngat kaula bayang sunat 2 rakaat Allahu Akbar. Mari Fatihah sepertama maca qul ya ayyuhal kafirun, mari Fatihah semerdua maca surat Ikhlas, surat qul hu. Mari kita doa ada maturan Pak. Ya Allah, pameluakin emak embuk bala petang keban semacam engki kalaban kan cara pajang ka dintok. Male almarhum teti orang sokia kati ator saya ada kula bi sampan teti orang mulja paki nang akhirat. Amin Allahumma. Para tretan sangat betan kaula mun jakin nyon sport kiran cuma ka dintok. Saya bisa terakin tan kula saat malam mangken atas setaja selalu pot korang langkung pon nyon sport dan abatas akhiran. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.